83. radionica koju danas radimo u vrlo neobičnim okolnostima, u korona stilu, odnosno snimamo je za online prezentaciju za koju vjerujemo da će vam se dopasti. Naziv radionice Da se nikad ne zaboravi, Holokaust da se nikad ne ponovi, muzika piše sjećanja protiv predrasuda, rasizma, diskriminacije, antisemitizma, ksenofobije, za toleranciju, najbolje govori o čemu ćemo pokušati nešto više reći i pojasniti. Ovaj mali tim govori iz 4 ugla. Ugla istoričara, tako da je sa nama dr. Milovan Pisari, ugla psihologa, socijalnog psihologa, profesor Dragan Popadić i neko koji je možda najvažniji, a to je preživjeli gospodin Jozef Baruhović. Ali onaj muzički segment prikazat će i dopuniti sva ova naša predavanja Hor Srpsko-jevrejsko pevačko društvo. Krenut ćemo od perioda kada su Jevreji živjeli vrlo, da tako kažem, udobno i normalno sa svojim komšijama, Srbima i Romima. Inače, da napomenem da su Jevreji u našem podneblju preko 500 godina. Ono što je također važno znati ili možda napomenuti, jer neko i zna, a to je da se Jevreji dijele u 2 velike grupe, to su Sefardi i Aškenazi. Sefardska grupa Jevreja je mediteranska grupa, znači to su Jevreji koji su nakon izgona iz Španije raseljeni po čitavom svijetu. Krenuli su iz Španije preko Portugala, Italije, današnje Dalmacije, Bugarske, Grčke, preko naših zemalja, sve do zemalja Magreba, pa stigli i do Južne Amerike. Oni govore ladino jezik koji je gotovo izumro, a to je neka vrsta starošpanskog ili judeo-espanjol. Za razliku od njih, Aškenazi više naseljavaju centralnu i jugoistočnu Evropu, mada su naravno prisutni i u našem podneblju. Njihov jezik je jidiš, to je jedna čudna kombinacija hebrejskog i možemo reći iskvarenog njemačkog. Te 2 grupe Jevreja razlikuju se u načinu odjevanja, vršenju službi, muzici, ali moram napomenuti da su Jevreji, gdje god su dolazili, bili vrlo lojalni građani. Znači, učestvovali su sa svojim novim sunarodnicima u novoj odabranoj domovini, u gradnji tih društava i predstavljali su vrlo značajan segment takvog jednog društva. Ono što bih voljela također da pomenem, da su svojom muzikom jako bojili muziku ne samo tadašnje Srbije i našeg podneblja, nego čitavog svijeta. Recimo, aškenaska muzika, odnosno klezmer muzika, ona je osnova operete i mnogih drugih formi džeza, pa čak ima i elemenata u roku. Dok je sefardska muzika prava, romantična, mediteranska muzika romanse u kojoj se osjećaju miris mora, sunca, ljubav. Tako da ćemo krenuti od hora koji će izvesti 2 kompozicije, a one najljepše oslikavaju upravo taj jedan lijepi period u kome se pjeva o ljubavi uz napomenu da je Adio Querida zapravo neformalna himna Sefarda. Da li je to rodoljubna pjesma jer se sin oprašta od majke odlazeći u rat ili je to možda opet sin koji se oprašta od sestre ili momak od djevojke ili možda se Jevreji opraštaju od svoje pradomovine Španije koju i dan danas vole. Srpsko-jevrejsko društvo izvodi Adio Querida i Abre tu.
Nažalost, kako to često biva u životu, lijepe trenutke vrlo često iznenada promijeni neki težak moment. Ratovi su dio ljudske civilizacije i Drugi svjetski rat je sigurno jedna od najvećih katastrofa koje je zadesio čovječanstvo. To što će uslijediti poslije jednog mirnog i normalnog života oslikat ćemo kompozicijom Dona Dona, koja je nekad bila vrlo popularna balada i mislim da smo i često pjevali, a da nismo ni znali što pjevamo, jer je zapravo to jedna veoma tužna pjesma koja je personifikacija za odvođenje Jevreja u jednom pravcu, u pravcu smrti, jer ona kaže da farmer vodi tele na klanje. To je zapravo odvođenje Jevreja u stočnim vagonima u nepovrat. Wir erkennen tut, wenn Bienen und wenn schleppen und wenn schleppt. Wer Schutzfliegel fliegt, an der Kreuzung, ist bei keinem nicht gekämpft. Lag den Wind im Ohren, lag und lag. Lag der Ohren, ganzen mit, ach, halber Nacht. Donna, 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 Donna. Segment sa istorijske tačke gledišta predstavit će dr. Milovan Pisari. Hvala Marlena. Dakle, kao što smo rekli, kao što je sada rečeno na početku, Jevreji su sastavni deo evropskog stanovništva odavno i takođe su sastavni deo stanovništva Balkanskog poluostrva odavno, vekovima su živeli i još uvek žive ovde. I kao što je rekla Marlena, oni su delili na neki način i sudbinu svih drugih stanovnika tih prostora. Ono što je važno napomenuti je da kao što su oni doprineli s jedne strane izgradnji novih društava, istovremeno oni su bili često žrtve jednog antisemitizma, odnosno jednog rasizma protiv njih. Poznati su u istoriji određeni slučajevima, na primer poznati je slučaj kad su iz Španije isterani 1492. godine, ali slične stvari su se dešavali u mnogim drugim evropskim zemljama sve do 20. veka. Upravo tokom 20. veka dešava se nešto najstrašnije, a to jeste da taj antisemitizam koji je postojao svugde doveden je do nekih krajnjih granica i to se dešava dolaskom nacizma na vlast. Znamo da je nacizam, dakle, nacisti su došli 1933. na vlast i da su odmah, nakon nekoliko godina, uveli prve antisemitske mere koji su zapravo zakonske mere. To znači da su upotrebili postojeće strukture, to jeste upotrebili su državu, upotrebili su zakon i na neki način stavili su sve Jevreje koji su živeli na teritoriji Nemačke, odnosno Trećeg rajha, na neki način van zakonskih okvira. To jednostavno je početak onog progona koji će rezultirati holokaustom, odnosno masovnim ubijanjem Jevreja širom Evrope. Osim tih mera, počeli su i pravi progoni. Znamo da je 1938. godine desila se kristalna noć, dakle širom Nemačke, u mnogim gradovima u Nemačkoj, Jevreji su bili žrtve napada, mnogi su tu i poginuli i njihove radnje su uništene i počele su i prve deportacije. Ono što se dešava u Nemačkoj na neki način ne dešava se u drugim evropskim zemljama, ali ipak osjeća se uticaj nacista i u drugim zemljama. I to jeste, na primjer, ono što se dešava u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.
Tada, dakle, rekli smo da su Jevreji bili sastavni deo stanovništva, u Beogradu su živeli, eto, i delili sudbinu drugih stanovnika, neki su bili dobrostojeći, odnosno dobro su živjeli, mnogi drugi su bili siromašni i delili su i to siromaštvo sa drugim Beograđanima. Imali su svoje sinagoge, imali su svoje mesta, važna mesta. Međutim, oktobra 1940. godine tadašnja vlada Kraljevine Jugoslavije odlučila je da uvede prve antisemitske mere. Tada su uvedene 2 mere protiv Jevreja. Prva mera se odnosila na broj Jevreja koji je mogao da idu u školu, dakle da upiše školu. I jako mali procenat njih je imao tu mogućnost. A druga mera se odnosila na trgovinu, odnosno na prodaju prehrambenih proizvoda. Dakle, te mere nekako su uvedene kako bi, eto, i tadašnja vlada pokazala da se približava na neki način i Nemačkoj. Treba napomenuti da je tada Nemačka bila najvažniji privredni partner Jugoslavije. Nekoliko meseci kasnije stvari su se drastično promenile. Aprila 1941. godine nacistička Nemačka i sa svojim saveznicima je napala Jugoslaviju i podelili su zapravo teritoriju. Na teritoriji današnje Srbije desilo se sledeće. Centralna Srbija sa Beogradom je postala neka vrsta protektorata, odnosno nemačke vlasti su to držale sve pod svojim kontrolom. Bačka je predata Mađarima, Srem je postao sastavni deo nezavisne države Hrvatske, dok, na primer, Pirot i taj deo jugoistočne Srbije pripojeni su Bugarskoj. Teritorija Kosova i Metohije podeljena je, odnosno najveći deo je pripao Albaniji, a jedan mali deo sa Kosovskom Mitrovicom ostao je u Srbiji pod nemačkom okupacijom. To je mnogo važno imati na umu, zato što sudbina Jevreja koji su živjeli na tim teritorijama zavisila je od mera koje su bile na snazi na tim pojedinačnim teritorijama. Obično, dakle, fokusiramo se na ono što se desilo na teritoriji pod nemačkom okupacijom. Međutim, treba reći da slične stvari su se na kraju desili na drugim teritorijama, a rezultat toga će biti, nažalost, uništenje skoro celokupne jevrejske populacije. Jedan od prvih mera koje su nacističke snage uvele u trenutku uspostavljena vlasti ovde u Srbiji, već aprila 1941. godine, bio je prinudni rad. Dakle, Jevreji, prvenstveno muškarci, morali su da rade na raščišćavanju Beograda od ruševina, od bombardovanja. Svi su morali, bez obzira na koliko su bili stariji, da su bili bolesni i tako dalje. Istovremeno, počele su i prve da se pojavljuju i u novinama prve naredbe koji su, na primer, ograničile njihovo kretanje ili koji su, na primer, njima zabranjivale da se bave svojim poslovima. Krajem maja izdata je naredba 30. maja, koja se zove naredba koja se odnosi na Jevreje i Cigane, i u toj naredbi tačno je definisana pozicija Jevreja, pa i Roma. U toj naredbi se vidi da piše da su Jevreji morali da nose žutu traku, da nisu smeli da se voze, na primjer, tramvajem, nisu smeli da posećuju javna mesta, nisu mogli da se leče u bolnicama, nisu smeli na pijacu pre 10 sati ujutro i tako dalje. Dakle, de facto, od tog trenutka oni su potpuno odvojeni od drugih stanovnika Srbije i vršen je konstantan nadzor nad njima. Dakle, određene policijske jedinice, pogotovo kolaboracionističke jedinice, imali su zadatak, na primjer, da organizuju grupe Jevreja koji su išli na prinudni rad. Paralelno s tim, sa tim novim naredbama i zakonima, počinje ta propaganda koja će trajati sve, čak i dok su Jevreji, kad Jevreji su streljani, dakle, te jeseni, te iste godine. Ta jaka propaganda je prisutna pogotovo u kolaboracionističkim novinama, na primjer i na radiju i tokom, na primjer,
na tim plakatima koji su kolaboracionisti lepili po gradu. Cilj te propagande je bio da se dehumanizuju Jevreji i da na taj način drugi stanovnici ove zemlje mogli da misle da su Jevreji stvarno, po znacima navoda, loši ljudi, da je stvarno istina ono što govore nacisti, da su Jevreji stvarno krivi za rat i da na kraju krajeva treba ih kazniti. Dakle, te dve stvari idu paralelno. Sa jedne strane zakoni, naredbe, a sa druge strane ta jaka propaganda. Tada je na teritoriji Srbije pod nemačkom okupacijom živelo oko 16.000 Jevreja, od kojih oko 12.000 u Beogradu. Bio je određen broj Jevreja izbeglica, a to su oni Jevreji koji su iz centralne Evrope bili u bekstvu zapravo i pokušali su da stignu da dođu do Palestine. Među njima bila je jedna grupa od oko 1200 ljudi, poznata kao Kladovo transport. To je grupa Jevreja iz Austrije, Češke i Poljske, koji su 1939. krenuli ka Palestini, međutim zaustavljeni su na granici i Jugoslavije sa Rumunijom i vraćeni su, ostali su na neki način zarobljeni u Srbiji, odnosno u tadašnjoj Jugoslaviji. Oni će imati istu sudbinu kao Jevreji koji su živeli na teritoriji pod nemačkom okupacijom. Već jula 1941. godine Komunistička partija Jugoslavija organizovala je, podigla zapravo ustanak i počeo zapravo onaj narodno-oslobodilački rat koji će trajati sve do kraja rata i koji će dovesti do oslobođenja Jugoslavije. Nacisti nisu znali odmah kako da reaguju, tako da pored tih vojnih akcija protiv partizana uveli su represalije, odnosno odmazde. U tom trenutku oni su se na neki način i hvalili tim odmazdama i u novinama, na primer Novo vreme, koje su bile najvažnije novine, kolaboracionističke novine, pojavljuju se članci gde se piše, na primer, danas streljano 16 Jevreja i 8 komunista zbog pokušaja sabotaže. Tako ima nekoliko članaka. Krajem tog meseca desilo se prvo masovno streljanje Jevreja. Naime, krajem meseca je streljana grupa od 100 Jevreja i 22 komunista. To je značilo jednostavno da će tih streljanja biti sve više i više. Već nakon 2 nedelje otprilike formiran je jedan od prvih logora za Jevreje, pa i kasnije za Rome, na teritoriji Srbije pod nemačkom okupacijom. Oni su zapravo neki logori su već postojali i to na teritoriji Banata. Banat je bio pod komandom, pod vlašću Volksdeutschera, odnosno lokalnih Nemaca, i oni su prvi uspostavili logore za Jevreje, na primjer u Zrenjaninu, u Pančevu, u Novom Bečeju i tako dalje, ali sredinom avgusta uspostavljen je logor u Beogradu, poznat kao logor Topovske šupe. Taj logor je uspostavljen u trenutku kad su Volksdeutscheri iz Banata odlučili da sve Jevreje koji su živeli na teritoriji Banata prebace u Beograd. I od tog trenutka Banat je bio, dakle, više nije bilo Jevreja u Banatu. Nemačke vlasti u Beogradu odlučile da uspostave logor Topovske šupe, zato što su htjeli na taj način da kontrolišu, da vrše kontrolu nad Jevrejima. Dakle, sa jedne strane su se plašili da možda će se priključiti partizanskoj borbi, ali sa druge strane je bilo lakše organizovati te grupe koji su išle svaki dan na prinudni rad. Jevreji su, dakle, muškarci bili internirani u tom logoru, dok su žene i deca bili smešteni u porodicama tadašnjih, odnosno Jevreja koji su živeli u Beogradu. Logor Topovske šupe, dakle, nastaje prvenstveno kao prihvatni logor za te Jevreje, međutim, ubrzo posle toga, nakon manje od mesec dana, postaće, može se reći, pravi logor smrti. Naime, septembra 1941. godine nemačke vlasti iz Berlina odlučile su da uvedu posebnu meru odmazde, a to jeste da treba streljati 100 talaca za svakog nemačkog vojnika ubijenog i 50 za svakog ranjenog.
I ta mera trebala da se primeni na svim teritorijama gde se pojavio ustanak. Dakle, prvenstveno u Srbiji i u drugim teritorijama gde se pojavio ustanak. To je značilo da, na primer, kada je početkom oktobra 1941. godine, kad su partizani u jednom napadu ubili 21 vojnika, nemačke vlasti iz Beograda naredile su streljanje 2100 ljudi, a to su bili prvenstveno Jevreji. Dakle, tu počinu ona masovna streljanja koje će ubrzo dovesti do smrti skoro svih jevrejskih muškaraca. Ono što rade nemačke vlasti ovde u Srbiji, bilo je već na stazi, radile su to isto na okupiranim teritorijama Sovjetskog saveza. Dakle, kad mi mislimo na holokaust nisu samo logori smrti, nego su i masovna streljanja. Dakle, zamislite da samo tog leta 1941. godine preko 1.000.000 Jevreja je streljano na teritoriji okupiranog Sovjetskog saveza. Dakle, početkom oktobra počinju ta masovna streljanja. Prvo masovno streljanje se dešava u Beogradu i u Šapcu, dakle, u prvoj polovini oktobra, gde je streljano upravo 2100 talaca. To su bili Jevreji muškarci, tu su bili muškarci iz Kladovskog transporta. Istovremeno, partizani napadaju još nemačku vojsku, ubijaju nemačke vojnike i nemačka vojska, odnosno nemačke vlasti iz Beograda naređuju još streljanja. Zbog toga su otprilike svi Jevreji koji su bili u logoru Topolske šupe, dakle muškarci iz Banata, pa i kasnije Jevreji muškarci iz Beograda, koji su takođe tu internirani, oni će biti svi streljani otprilike do kraja novembra te iste godine. Dakle, može se reći da u roku od 2,5 meseca gotovo celokupna muška populacija, jevrejska populacija iz Beograda i Banata je streljana zbog tih odmazdi. Međutim, ne završava se ovde, nažalost, ta priča. Naime, i u drugim gradovima Jevreji, muški Jevreji su streljani upravo u tim odmazdama. Nakon otprilike manje od 20 dana od trenutka kad su poslednje grupe iz Topolske šupe streljane, formiran i uspostavljen je drugi logor, ali taj logor je bio logor za žene i za decu. To je, nažalost, taj logor na Sajmištu, koji sad je, otprilike, zna se dosta o tom logoru, o uslovima života u tom logoru i zna se da je to logor uspostavljen, dakle, odluka je doneta krajem oktobra 1941. godine, a da je logor počeo da funkcioniše 8. decembra te iste godine, kada su žene i deca iz Beograda, Jevreji, tu internirani. U taj logor će biti deportovani i sve ostale žene i deca iz cele teritorije okupirane Srbije. O tom logoru imamo dosta dokumenta. Istoričar Milan Koljanin je napisao jako važnu, najvažniju knjigu upravo o onome što se dešavalo. Znamo ko je bio komandant, znamo ko su bili stražari, znamo mnogo i o žrtvama i postoje određena pisma, na primer, koje su logorašice napisale. Najpoznatije su pisma Hilde Dajč. O logoru na Sajmištu znamo dosta, za razliku od logora Topolske šupe, o kome sam malo pregovorio, jer o tom logoru, nažalost, još uvek ne znamo mnogo. Dakle, te logorašice i deca su ostali u tom logoru sve otprilike do marta i aprila 1942. godine. Njih 6.500 je bilo internirano u tom logoru. Od marta pa do maja nemačke vlasti su jednostavno sve njih ubili. Ne znamo tačno kad je doneta odluka o njihovom ubijanju. Međutim, znamo da negde početkom marta stiže u Srbiju poseban kamion iz Berlina. To je kamion poznat kao dušegupka. Kamion koji je već bio, koji su već upotrebili na drugim teritorijama pod njihovom vlašću. Postoje neke slike tog kamiona, međutim, ne postoji slika onog kamiona koji je bio ovde, korišćen ovde. Evo, ovako je izgledao.
Kamion je počeo zapravo da radi, da funkcioniše ne od logora na Sajmištu, nego od jevrejske bolnice. Naime, jedini Jevreji koji nisu bili u logoru, bili su u toj jevrejskoj bolnici, bolnica koja se nalazila na Dorćolu i bilo oko 800 ljudi, što pacijenata, što lekara i medicinskog osoblja. Dakle, odande je počeo taj kamion. Postoji svedočenja onih koji su gledali šta se dešava i šta radi taj kamion. Pitali su se, jer nikad nisu videli ranije takav kamion, pa su se pitali zašto ljudi ulaze u taj kamion u tim grupama, zašto taj kamion nema prozore i gde ide taj kamion. Posle rata se saznalo da je zapravo taj kamion, ta dušegupka, poseban gasni kamion, neka vrsta pokretane gasne komore. Dakle, ljudi su ulazili u taj kamion, kamion bi krenuo i u nekom trenutku bi stao. Jednostavno, ljudi su ubijeni upotrebom izduvnog gasa. Ono što je isto važno napomenuti da nemačke vlasti su naravno pokušale barem da kriju to od stanovništva Beograda. Naime, to je bilo izgledalo je prilično birokratski organizovano. Kamion bi krenuo nakon, dakle, ili od bolnice pa posle od Sajmišta, ljudi su ušli unutra i za tim kamionom je išao drugi kamion, ali sa njihovim ličnim stvarima i komandant logora je pratio ta dva kamiona. Dakle, sve to izgledalo kao da će ljudi biti prebačeni u drugi logor i tako je njima rečeno. I zato, na primjer, postoje svedočenja onih malobrojnih preživjelih koji govore da su vozači tog kamiona delili bombone jevrejskoj deci ispred logora, kako bi deca ušla unutra i kako bi čak ljudi su hteli da uđu što pre, jer su bili stvarno ubeđeni da će biti prebačeni u drugi logor. Međutim, njihov put se završavao u Jajincima, gde su tu sahranjeni u masovnim grobnicama. Dakle, već krajem maja, odnosno početkom juna te iste 1942. godine, nemačke vlasti iz Beograda javile su o nemačkim vlastima u Berlinu da je Srbija, citiram, oslobođena od Jevreja. To značilo da su u suštini skoro svi Jevreji ubijeni. Ko je preživeo? Preživeli su oni koji su se krili, ili oni koji su se priključili partizanima, ili oni koji su uspeli da pobegnu u inostranstvu, odnosno u druge zemlje. Nažalost, nije se tu završio holokaust. Dakle, nakon Sajmišta, nakon ubijanja svih tih Jevreja, srpska kolaboracionistička policija i Gestapo hapsile su sve Jevreje, tražile su intenzivno, tragale su za Jevrejima koji su se skrivali po Srbiji i postoje i dokumente koji govori o oko 100-tinjak, ako ne i više, hapšenja tokom 1942., 1943. i tokom 1944. godine. Paralelno s tim, nemačke vlasti su konfiskovale svu njihovu imovinu, prodale, delile Nemcima, Volksdeutscherama ili drugima, a od avgusta 1942. godine predale su srpskoj vladi Milana Nedića i ta ista vlada Milana Nedića tu imovinu, dakle govorimo o stanovima prvenstveno, oni su to isto nastavili da prodaju drugim stanovnicima tadašnje Srbije. Sve to, dakle, propaganda će još uvek biti na snazi. Međutim, ono što se desilo Jevrejima na teritoriji Srbije pod nemačkom okupacijom, nažalost, nije jedini, ajde da kažemo, holokaust ko se desilo na teritoriji današnje Srbije. Pomenuo sam da je Bačka bila pod mađarskom vlašću i Srem bio priključen Nezavisnoj državi Hrvatskoj i tako dalje. Šta se desilo sa Jevrejima koji su živeli na tim teritorijama? Pa Jevreji koji su živeli u Sremu, a to Srem uključuje i Zemun, oni su deportovani u Jasenovac i tamo ubijeni. Jevreji koji su živeli u Bačkoj, oni su uglavnom, dakle, postojile su antisemitske mere, oni su uglavnom korišćeni za prinudni rad,
desila se racija u Novom Sadu i drugim selima, u selima u Bačkoj januara 1942. godine, gde su mađarske vlasti jednostavno izvršile odmazdu i tu ubile veliki broj Jevreja, pa i Srba, pa i Roma. Međutim, nakon toga oni nisu deportovani u logore smrti, sve dok nisu nacisti 1944. godine okupirali i Mađarsku. Jedino jedna grupa od otprilike oko 100-tinjak Jevreja iz Bačke deportovane u Borski logor, koji je bio logor za prinudne radnike, zajedno sa oko 6.000 mađarskih Jevreja tokom 1943. godine. Jevreji koji su živjeli u Bačkoj od 1944. godine, dakle nakon nemačke okupacije Mađarske, deportovani su uglavnom u Auschwitz, gde su u suštini svi ubijeni. Jevreji koji su živjeli u Pirotu, odnosno u tom delu današnje Srbije koja je bila pod bugarskom okupacijom, uhapšeni su marta 1943. godine i deportovani su u Treblinku sa makedonskim Jevrejima. I tu su svi ubijeni. Jevreji koji su živjeli na teritoriji Kosova i Metohije, oni su ostali da žive, odnosno u tom delu koji je pripojen Albaniji, oni su ostali do 1944. godine živjeli su prilično slobodno, bar delimično. Međutim, 1944. godine nemačke vlasti sa albanskim kolaboracionističkim vlastima uhapsili su ih i deportovali su u Bergen-Belsen. Iz Bergen-Belsena vratit će se samo mali deo njih. Dakle, kao što vidimo, dok su Jevreji koji su živjeli na teritoriji Srbije pod nemačkom okupacijom, oni su uglavnom ubijeni ovde, drugi su deportovani u razne logore smrti. Rezultat holokausta, tog strašnog holokausta na teritoriji današnje Srbije, da preko 85% Jevreja je ubijeno. Dakle, to znači da su čitave zajednice potpuno uništene i da se samo mali broj njih vratio. Od onih koji su se priključili partizanima, mnogi su se vratili, jedan deo njih je bio između ostalog u poznatom jevrijskom bataljonu koji je bio formiran 1943. godine na Rabu. Na Rabu je bio logor koji su italijanske vlasti imale za Slovence i Jevreje, pa i za Slovence, Hrvate, pa i za jevrijske izbeglice i tu su se oni organizovali, formirali bataljon i priključili su se partizanskoj, odnosno narodno-oslobodilačkoj borbi. Preživeli, vratili su se oni koji su uspeli da pobegnu u inostranstvo, zahvaljujući, na primjer, lažnim dokumentima ili zahvaljujući određenim vezama i vratili su se. Preživeli su oni koji su uspeli da se sakriju tokom rata. Međutim, kao što sam rekao, jednostavno jedan mali broj njih je preživeo rat. Danas, nakon otprilike skoro 80 godina od tih događaja, još uvek u Srbiji ne postoji memorijal koji je posvećen njihovom stradanju, ali ipak ove godine je Skupština Srbije usvojila zakon o memorijalu na Starom sajmištu, dakle izgleda da će u budućnosti biti izgrađen memorijal i dakle te žrtve će biti na neki način dostojanstveno, neće biti više zaboravljene. Ja bih tu stao. Pre nego što dam riječ horu koji će izlaganje Milovana obojiti svojom muzikom, ja bih samo dopunila sa 2-3 rečenice kada već govorimo o ovoj dušegupci, da je David Albahari napisao jednu jako lijepu knjigu upravo o tim čuvenim oficirima Gecu i Majaru, a isto tako kad govorimo o holokaustu, koji je naravno vezan isključivo za jevrejsku populaciju, sigurno da ne možemo zanemariti i sve ostale nevine žrtve, jer i Srbi, antifašisti, Romi, svi su deportovani također koliko na Sajmište, toliko u Jajince ili na Banjicu. Recimo, Jajinci su svakako jedno od najvećih srpskih stratišta. Ja mislim da je preko 80.000 Srba ubijeno u Jajincima, negdje oko 5.000 Roma i čini mi se oko 20.000 Jevreja. Sada će hor izvesti dijelove 4 kompozicije koji će zapravo oslikati ovaj ratni period. S. Brandt ili Gori govori zapravo kako vihor rata, plamen rata jede sve pred sobom, nosi domovinu, nosi grad, guta kuću
uspomene, živote. Joše Peseter ili Tužna pesma nastala je u logoru i zapravo to je tuga svih onih kojih nema više i tuga svih onih koji su nastavili da žive i da tuguju za njima. A po šumama i gorama je jedan mali segment zapravo partizanske borbe i asocijacija na borce koji promrzli i gladni sa dosta optimizma očigledno napadaju neprijatelja. A Cvjeta ruža, cveta li božuri, to je opet jedna sličica koja kaže da i u crnilu rata postoji ljubav, jer i tada su se dešavali i brakovi, i ljubavi, i rađala djeca. Zbrend, zbrend, Krvaviše vidira, prije ćemo mi
Svaki rat je jedna velika katastrofa, a Drugi svjetski rat je do sada vjerojatno najveća ljudska katastrofa. On je odnio preko 80 miliona života, ogroman broj ruskih, američkih, engleskih i raznih drugih vojnika, velik broj antifašista, komunista, svih onih koji su pružili otpor nacistima i fašistima. Naravno, velik broj žrtava je podnio i slavenski narod, između ostalog i Srbi i Romi, velik broj katoličkih sveštenika, ljudi sa nekim deformitetima, ljudi sa psihičkim oboljenjima, svi su oni bili na top listi za odstrel, ali naravno, broj 1 na top listi bili su Jevreji. Stradalo je preko 6 miliona Jevreja, od čega preko 1,5 miliona djece. Sve nevine žrtve naravno da moramo pamtiti, jer one jedino mogu da žive u našim sjećanjima. Jedan od razloga zašto i pravimo ovu radionicu ili da organiziramo je da podsjetimo da je sjećanje neophodno, da se sadašnjost i budućnost zasnivaju na našoj prošlosti, ali zapravo moramo pamtiti da se ne bi nikad ponovilo. Ovaj trenutak iskoristit ćemo kao jednu malu komemoraciju, tako da će hor izvesti psalm Enoš i Tebe pojem. Mi smo zapravo jedan mali ponosni tim zato što je ova radionica jedinstvena u jednoj bitnoj stvari, a to je da iz 4 različita ugla govorimo o pomenutoj temi. Profesor Dragan Popadić jako lijepo će objasniti nešto što je u pozadini svi u nas, što dosta određuje i naš život i odnos prema životu, ali isto tako i u pozadini svakog rata. Za razliku od raznih političkih interesa, ekonomskih momenata i sličnih stvari, predrasude su nešto što je jako prisutno i postojalo je, postojaće i uvijek će praviti problem. Međutim, ono što je važno, to je da kad prepoznamo predrasude, pitanje je kako ćemo se s njima suočiti i šta ćemo uraditi. Kako predrasude dovode do diskriminacije, rasizma, antisemitizma, antiizraelizma, svega što se danas sve više i više pojavljuje,
A postoji i jedna nova moda, a to je pokušaj revizije istorije, pokušaj negacije holokausta, buđenje raznih negativnih desničarskih grupa, a sve to možemo sublimirati u jednu riječ i pozadinu predrasuda. Ja ću dati riječ profesoru Popadiću, koji će to nama jako fino objasniti. Hvala Marlena na ovom uvodu. Pričati mladima o holokaustu, o antisemitizmu i uopšte i o drugim oblicima predrasuda i mržnje jedne grupe prema drugima je jako teško. Ne samo zato što je to vrlo mučna i teška tema, već zato što mladi koji slušaju tu priču često misle otprilike pa to je toliko neverovatno da se više nikada neće desiti. To je neka stara priča koja se u stvari mene ne tiče, jer ja niti sam Jevrej, niti mrzim Jevreje. Zašto se sada time baviti? Ili mora da su i oni tu bar delom krivi, čim su bili, čim su se tako prema njima odnosili i slično. Te teškoće ne postoje samo kada se priča o holokaustu i antisemitizmu, kažem, već kad se priča i o drugim predrasudama, i toga je bila svesna jedna američka učiteljica Jane Elliot još davne 1968. godine. Tada je ubijen Martin Luther King i jedan, dakle, crnački borac za ljudska prava, i ona je imala zadatak da deci nešto priča o rasizmu i o borbi protiv rasizma, ali joj se činilo da deca to ne shvataju mnogo ozbiljno, baš iz ovih razloga koje sam ja nabrojao. Neko kaže, pa zašto ja to da slušam, niti sam ja rasista, niti su moji roditelji rasisti, to se mene lično ne tiče. Mora da su oni na neki način krivi za to što su doživjeli takvu sudbinu i slično. Ne, niti su žrtve predrasuda krive za takvu sudbinu koju imaju, niti su predrasude toliko udaljene od nas da nas se uopšte ne tiču i da ne možemo biti povezani sa njima. To je učiteljica želela da dokaže svojoj deci, desetogodišnjacima, na jedan dosta zanimljiv način. Ona im nije držala predavanje o tome, već je ušla u razred i rekla, deco, kao što vi znate, deca sa plavim očima su pametnija od dece sa brown očima i deca su onako bila zbunjena, ali ona je rekla, šta, niste za to čuli, to je već nauka odavno utvrdila, nego ćemo mi sada to da primenjujemo u našem razredu. Tako što će deca sa plavim očima da budu moji pomoćnici, sedeće tu pored mene, deca sa brown očima, ona su gluplja, ona će sedeti tamo pozadi, da bi se uopšte videlo ko ima brown oči, oni će nositi marame oko vrata, evo kao i ovo dete na slici. I šta se desilo? Deca su poslušno prihvatila tu učiteljicinu priču. Oni sa brown očima su morali da nose marame, oni sa plavim očima su se svojim dojučerašnjim drugovima smejali i izrugivali im se. Ta deca sa brown očima su morala da čekaju da bi došla na red za užinu ili da idu u toalet, i tako se završio dan. Kada se završio dan, učiteljica je njima rekla, deco, sve ovo što smo danas radili i sve ovo što ste danas čuli je obična glupost. Nema nikakve razlike između onih koji imaju brown oči i koji imaju plave oči. Ali isto tako nema nikakve razlike između onih koji imaju plavu kosu i crnu kosu, koji imaju svetlu kožu ili tamnu kožu. Ali oko svake te razlike može se stvoriti neka priča, neka ideologija, gde se vi slučajno možete naći sa jedne ili druge strane, ali priča, ideologija koja će voditi ka tome da jedna grupa mrzi druge i da iskorišćava druge i da druga grupa pati i bude žrtva predrasuda. Mnoga od tih učenika su kasnije, dugo godina kasnije, rekli da je to bila jedna najvažnija lekcija koju su u životu naučili. Ali mi se ovde možemo pitati kako je učiteljica uspela da za samo jedan dan tu grupu
prijatelja, drugara koji su došli u školu da uče i da se zajedno druže, podeli u dve toliko različite grupe. Ona je uspela zato što je koristila jednu jednostavnu tehniku koju svako ko želi da usadi predrasudu da ili mržnju u druge ljude vekovima koristi. Naime, stavovi imaju tri komponente. Jedno su osjećanja prema nekoj grupi, negativna osjećanja. Zatim, druga komponenta je negativno mišljenje o toj grupi i treća komponenta je neki diskriminatorski odnos prema toj grupi. Toj grupi nije dopušteno sve što je dopušteno i nama. I ova učiteljica je istovremeno razvijala sva ta tri dela predrasuda. Pričala je deci kako su oni sa plavim očima glupi, na primjer izvede ih pred tablu i kaže ovaj sa brown očima ništa neće znati, dete se jadno uplaši u zrpolji i samo čeka da što pre pobegne dok mu se druga deca smeju. Ona je uvodila zakone te odeljenske koje su se deca odmah uzela da pridržavaju i slično. Ako posmatramo kako se antisemitizam primio u nemačkom društvu, možemo prepoznati iste ove procese, samo što nisu trajali jedan dan, već su trajali čak ne ni godinama, već decenijama. Na isti način se širila predrasuda, mržnja, strah od jedne male grupe od Jevreja. Jevreji inače predstavljaju 0,2% svetske populacije, a 23% dobitnika Nobelovih nagrade su Jevreji. To je dakle jedna izuzetno vredna, posvećena grupa, lojalna vrednostima čovečanstva. I ako neko nije upoznat sa time ko su Jevreji i kakvi su, može im se reći Isus je bio Jevrej, Marks je bio Jevrej, Freud je bio Jevrej, Einstein je bio Jevrej, da ne nabrajamo dalje. Ali umesto toga, umesto takve slike o Jevrejima, u Nemačkoj 30. godina su neprestano prikazivane upravo ovakve slike o Jevrejima. Dakle, to su ljudi zli i podmukli kojih se treba plašiti. Dakle, strah ide pre mržnje. Dakle, upravo zato što ih se plašimo, mi ih mrzimo i dozvoljavamo da neko ko misli da će rešiti tu pretnju od Jevreja, dozvoljavamo da uzme vlast i da taj problem reši. Ovde je prikazana jedna knjiga Protokoli sionskih mudraca, gde je upravo ta vrsta slike o Jevrejima širena u milionskim tiražima. Već tada, kad je ta knjiga početkom 20. veka objavljena, vrlo brzo se ustanovilo da je to sasvim nevešt falsifikat koji je uradila ruska tajna služba da bi time opravdala pogrom nad Jevrejima. Međutim, ta knjiga se štampala u milionskim tiražima, ne samo u Rusiji, već svuda po Evropi, u Nemačkoj tada pogotovo. Evo, vidimo i kod nas 29. godine izašla. Kod nas je ta knjiga bila zabranjena tada, zato što je bilo, kako kažem, očigledno da je rezultat te knjige strah i mržnja prema jednoj nevinoj grupi. Na taj način su, dakle, tom konstantnom propagandom koja je trajala godinama i godinama ili decenijama, možemo reći, stvoreni su oni koji će biti žrtve, ne zato što su bilo čime zaslužili taj položaj, već zato što su u ovom slučaju, kad govorimo o jevrejskom narodu, bili prosto mala, slaba, nezaštićena grupa, lojalna grupa koja nije bila spremna sada da pruža neke ratne otpore, jer je verovala prosto narodu u kojem živi. Na taj način je stvorena takođe i grupa onih koji su bili spremni izvršioci tih zločina, ti Hitlerovi dobrovoljni dželati. Ali da bi se sve to moglo odvijati na jednoj velikoj istorijskoj pozornici, bila je potrebna još jedna grupa, a to je grupa, kako kažem, čutljivih gledalaca pred kojima se sve to odigrava. I to je faktički najveća grupa.
Oni su čutali iz različitih razloga, pre svega iz straha po sebe. Ako ja uzmem nekog u zaštitu, ja ću možda stradati ili neko moj. Ili iz ravnodušnosti, hvala Bogu da sam ja pošteđen i da nisam Jevrej, neka se oni nekako snalaze kako znaju, tome se ne tiče, imam ja svojih briga i tako dalje. Jedan, kako kažem, predstavnik te grupe je bio i nemački sveštenik Martin Niemöller, koji je odveden kasnije u logor i srećom kada su došli oslobodioci, zatekli su ga živog i spasli ga, i on je posle toga, posle svega što mu se desilo, rekao nešto što se sada mnogo puta ponavlja. On kaže, prvo su došli po socijaliste i ja sam čutao jer ja nisam socijalista. Onda su došli po sindikaliste, ja sam čutao jer ja nisam sindikalista. Onda su došli po Jevreje i ja sam čutao jer ja nisam Jevrej. A onda su došli po mene, ali nije ostalo više niko da me zaštiti. I to je jedna univerzalna priča o tome kako zlo napreduje, često ne zato što je toliko moćno i snažno i uverljivo na samom početku, već zato što su drugi ravnodušni i puštaju da zlo napreduje i da ugrožava druge ako oni sami nisu ugroženi. I kada zlo postane toliko jako i toliko moćno, kao što je u ovom slučaju o kojem pričamo bilo i gde su milioni ljudi nevini stradali, potrebna je na toj svetskoj sceni, istorijskoj, pozorišnoj, da se pojavi još jedna grupa koju možemo nazvati herojima. Dakle, tada nije dovoljno samo reći ja sam protiv toga, ja želim da zaštitim Jevreje, već suprotstaviti se, biti spreman da se rizikuje svoj život da bi se zaštitio čovek sam, ako je, na primjer, Jevrej, ili da bi se zaštitio njegov prvi komšija ili neko drugi. Dakle, u to vreme koje izgleda najcrnje u ljudskoj istoriji, kada je izgledalo da je zlo apsolutno nepobedivo, da može bilo koju državu pregaziti za nedelju dana, da je spremno da ubije 100 ljudi za jednog svog. U toj situaciji se javila u Evropi, u svetu, dakle, velika grupa ljudi koja je bila spremna da se bori i koja je na kraju uspela da pobedi. Dakle, cela ta tragična, mučna, teška priča iz ove perspektive posmatrano posle 80 godina ima, tako da kažem, srećan kraj. Dakle, zlo je poraženo, a strana dobra, ajde tako da kažem, je pobedila. I to o čemu pričam, o toj pobedi, ona se desila pre skoro 80 godina. I oni koji su doneli tu pobedu su velikim delom već mrtvi i, dakle, mi uživamo u plodove te njihove pobede. Živimo u jednom mirnom vremenu, u svetu gde ne možemo očekivati da će se nešto tako ponoviti ili da ćemo mi tako nešto doživeti. I mi, naravno, svi možemo biti zahvalni oslobodiocima, herojima koji su takav svet stvorili po cenu svojih žrtava. Ali se istovremeno mladi mogu pitati, pa dobro, a zašto se onda sada baviti antisemitizmom? To je jedna stara priča, dakle, o nečemu što se više neće ponoviti. I stvarno, zašto se i dalje baviti antisemitizmom i ostalim predrasudama? Pa jedan odgovor je, eto, i u tome što ove slike koje su sada na slajdu nisu one slike iz 30. godina, već su slike koje sada nastaju na internetu i dele se i posećuju, imaju milione poseta, slike koje su po svom sadržaju podjednako gadne i podjednako ispunjene mržnjom kao i one slike 30. godina. Da ne govorimo samo o svetu, nego da govorimo o našoj sredini. Ova knjiga Protokoli sionskih mudraca nije ona knjiga iz 29. godine koja je tada bila zabranjena, već knjiga
koja se sada objavljuje u velikim tiražima i koja se može naći u mnogo naših knjižara u Beogradu i u drugim mestima, bez ikakve napomene da se radi o teškom zlom falsifikatu koji je služio da bude opravdanje za ubijanje ljudi. Ovo desno je slika našeg fudbalskog stadiona gde mladi pozdravljaju ovim nacističkim pozdravom i sprdaju se sa Jevrejima. Dole je takođe slika u kojoj se slavi jedan užasan zločin nad nevinim ljudima u Srebrenici. Ovo u sredini je slika jednog beogradskog dečačića koji je pre neku godinu stradao samo zato što je Rom. Dakle, ne pričamo samo o stradanju Jevreja, već o mržnji prema mnogim drugim grupama, nevinim ljudima koje su predmet mržnje samo zato što pripadaju nekim grupama. Ovo dete je ubijeno, izgaženo kad je išlo u prodavnicu negde u 8 uveče samo da bi kupilo Coca-Colu, ali naišlo je na neke skinheadse koji su ga zato što je Rom ubili. Dakle, to je naša sadašnjost i naša realnost o kojoj moramo da vodimo računa. Naravno, naše ulice pamte različite mitinge antifašista i protesta protiv fašizma, ali takođe naše ulice pamte, i ovo je jedna takva slika iz Beograda, dakle ne iz belog sveta i ne iz prošlosti, gde ova grupa ljudi pozdravlja nacističkim pozdravom i ponosi se time. Završio bih ovde sa jednom starom indijanskom pričom koja glasi ovako. Dakle, jedan stari indijanac priča svom unuku priču o tome kako u svakom od nas postoje dva vuka. Jedan beli, dobri vuk, jedan crni, zli vuk, i ta dva vuka se neprestano bore na život i smrt. Ko će koga da pobedi. I ovo dete, onako prestrašeno otvorenih očiju, pita svoga dedu: i deda, ko će da pobedi? A deda mu kaže: onaj vuk kojeg više hraniš. Hvala vam. Prije nego dam reč gospodinu Juskiju Baruhoviću, koji će svojom pričom zaokružiti naša izlaganja, hoće da izvede Le Dor Vador ili S generacije na generaciju. S generaciju na generaciju trebamo pamtiti. Kao što smo već rekli, upravo da se nikad ne bi ponovilo nikome, nigde. Ja sam jako zadovoljna što je gospodin Juski Baruhović sa nama, jer je on jedan od onih malobrojnih koji danas su na ovoj našoj planeti, a značajni su, kad uzmemo kontekst revizije istorije, porast rasizma, antisemitizma, antiizraelizma, jer to su danas rijetki svjedoci koji zapravo negiraju upravo revizije i negaciju holokausta. Ono što je veoma značajno je to i da oni danas mogu da ispričaju priču,
a sad ostaje na nama da slušajući njih pamtimo i da možemo dalje mi pričati. Gospodin Ilske Baruhović je sa svojom majkom i sestrom imao sreću da se zatekao, odnosno stigao do Albanije, gdje je imao jedan mukotrban i bolan put preživljavanja. O tome će on nešto reći, a ja ću se zahvaliti što će tako bolne uspomene, jer čačkati po nečem tužnom i bolnom sigurno da nije lako. Ja se zato zahvaljujem što će to podijeliti sa nama. Pa evo, dobroveče svima, mada su okolnosti malo neobične, sala je prazna, ali valjda će to neko i da gleda. Prvo bi se zahvalio Marlenici, koja stvarno pokazuje veliku volju i upornost da oživi jednu temu koja polako pada u zaborav. Pogotovo danas kada se javljaju mnogi koji prekrojavaju istoriju i eto nastoje da se to sve zaboravi, verovatno u krajnjoj nameri da se to ponovi, ali nadajmo se da se neće ponoviti. Sada ovu moju, našu odiseju, ili bolje reći bežaniju, mi smo započeli 1941. u Zagrebu, a završili tamo negde 1945. ovde u Zvečanskoj, u domu za nezbrinute. Ja mislim da i danas postoji taj dom. Ovako, sa 2-3 reči u mojoj porodici. Moj otac je bio vojni lekar, službeno je bio vojni lekar u vojno lice u Kraljevini Jugoslaviji. Bio je raspoređen službeno u Zagrebu. Moja mati bila je domaćica, moja mlađa sestra Rašela tad imala 2 godine, sada živi u Izraelu, hvala Bogu, uspela je da se izvuče zajedno sa nama, ima, hvala Bogu, 3 sina i ne znam ja koliko unučadi. I evo ja, u to vreme sam imao 4-5 godina, tako nešto, kad je počeo rat. Kao što znate, 6. aprilski rat se vrlo brzo završio, Jugoslavija je kapitulirala. Početak rata nas je sačekao u Sarajevu, bili smo u Sarajevu. I u stvari, da vam kažem, cela ta naša epizoda od skoro 3-4 godine, ja ću pokušati da sabijem u nekoliko događaja koji su nam stvarno bili sudbonosni, gde se radilo o glavi. Mislim, prepričavati sve to, tu ne bi bilo kraja. Treba sati i sati. Uglavnom, kao što sam rekao, dočekao nas je rat u Sarajevu, pošto je moja mati bila iz Sarajeva, pa ne znam iz kojih razloga htjela da se ipak vratimo u Sarajevo pre rata, pre onog Drugog svjetskog rata, valjda je smatrala da je tamo sigurnije, šta ja znam. Uglavnom, rat je počeo bombardovanjem, nije bilo tako jezivo i teško kao u Beogradu, ali otprilike isto tako. Italijani su bombardovali, tražili su strategijske lokacije, pošte, stanice, kasarne i malo padne bomba tamo, padne bomba ovamo i to je išlo tako neko vreme i onda naravno alarm, prekid vazdušnog napada, narod, masa, rulja, svi beže iz Sarajeva. Vi znate, Sarajevo je u kotlini, gore sa leve i desne strane nalaze se ona brda i mi smo se uključili u tu masu koja je bežala i ne znam, mati je imala neku prijateljicu, u stvari Prica, nije bila makar ko, bio je narodni heroj, njen brat posle, i tamo smo se nekako skrpili. Kad smo došli, bila je puna soba ljudi, uplašenih, ne znam i da je bila neka posebna zaštita, je bila neka stračara tamo, ali evo, ljudi su bili uplašeni. I onda opet alarm, opet vazdušni napad i onda odjednom jedan grozan, strašan tresak. Šta je sad? Kad se završio vazdušni alarm, kad su se povukla na 2-3 aviona koji su kružili tamo, izašli smo napolje i tamo je jedna ogromna rupetina pored pošte. Tamo je zgrada gde smo se mi, odnosno kućica gde smo se mi sklonili, bila je pored pošte. Pošte više nije bilo, bila je ogromna rupa, pala je bomba na poštu.
a rastojanje između pošte i te kućice gde smo mi bili, bilo je možda 100 metara najviše. Posle toga sišli smo u grad, Nemci su ušli kao na paradu, sa ogromnim zastavama na njihovim automobilima, kamionima, tehnikom. I vrlo brzo su prepustili vlast nezavisnoj državi Hrvatskoj. Znači, to je bila fašistička, satelitska država sastavljena od današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na čelu je bio onaj poznati zlikovac Pavelić, Ustaše, to je bio neki ekvivalent sa SS. I nisu uopšte gubili vremena. Već su počeli su sa streljanjem, ne znam iz kojih razloga streljali su 10 viđenih Srba i Jevreja i počele su protiv srpske, a posebno protiv jevrejske mere. Uveli su policijski čas, ne znam, od 8 uveče do ne znam koliko, 7-8 izjutra. Jevreje su okitili sa onim bedževima, Davidovim zvezdama. Moja mati isto morala da nosi taj bedž, pisala je Ž. Nisu smeli da se voze, evo, kao i u Beogradu. U stvari preslikane mere kao i u Beogradu. Nisu smeli da se voze u tramvajima, bila je jedna tamo tramvajska linija u Sarajevu. I ono što je najstrašnije, počelo je odvođenje. Bila neka crna marica, nije bila dušegupka, bez prozora isto kao i ova dušegupka. Tamo potrpaju 10-15 ljudi sa koferima, sa nekim balama, i odvode ih. Nije se znalo gde ih odvode, tad se još nije znalo. Nas su premestili, imali smo divan stan od maminog brata, pored Miljecke, to je bila kao otmena ulica, jako lep stan je imao. Nas su izbacili, postavili nekog komesara tamo da ne daj Bože, ne bi nešto od stvari izneli. Praktično rekvirirali su stan, nas prebacili, ne znam, kod druge mamine sestre, tamo jedan vrlo skroman stan, neku garsonjeru. I, kažem, počelo je na najgroznije odvođenje. Nije se znalo gde ih odvode. Naravno, ja sam sve to gledao dečijim očima, nisam shvatao dubinu tragedije tih događanja. Stalno se pričalo o streljanjima, o vešanjima, o progonima i evo sad samo jedan intermezzo, jedan interapt. Kažem, ajde da probam kako to izgleda vešati se. Potom sam se popeo na onaj kauč tamo u onoj sobi jednoj našoj, odnosno kod moje mamine sestre, vezao oko vrata kanap onaj od zastora i skočio. Na svu sreću zastor se otvorio, povukao sam onaj kanap. Ipak su mi ostali neki ožiljci oko vrata, mati sirota, sva se izbezumila i eto tako je prošlo moje prvo vešanje. Posle toga nastalo je vrlo teško stanje u Sarajevu. Svako je hteo da pobegne iz Sarajeva, posebno Jevreji. Međutim, svi putevi bili su blokirani. Ustaše, Nemci su potpuno prepustili svom vernom saradniku i kako da kažem, slugi ustaškoj vlasti. Znači, cilj je bio pobeći iz Sarajeva, ali gde i kako? Neki ti mlađi, malo mlađi, oni su se preko brda, pa bežali su preko brda, gde su išli, ne znam. Neki su se prelazili u katoličku veru, mislili su da će to da ih spase. Ali se ispostavilo da to ništa ne vredi i njih su isto tako kupili. I onda jedan je čak skupio hrabrost, došao kod onog fratara da pita, pa slušajte, pa mi smo se prekrstili, čak smo i platili. Mislim da je cena prelaska u katolicizam bila 50 kuna, kao i sad ove kune tu u Hrvatskoj. I onda ti fratar, pa kaže, pa lepo, mi smo spasili dušu, a tijelo ne možemo.
Ne znam, da li vidite tu perfidiju, to licemerje, te njegove izjave. Moja mati i mi smo isto htjeli da pobegnemo iz Sarajeva po svaku cenu. Majka je čula da tamo u komandaturi uporedo sa Nemcima radi i hrvatska vlast, hrvatska komanda, domobranska komanda. I čula je da tamo ima neki kapetan koji je bio prijatelj mog oca u Zagrebu. Ajde, skupila je hrabrost, došli smo tamo, seli, lepo nas je primio, sedite gospođo. Cilj je bio da se dobije neka propusnica, da možemo da napustimo Sarajevo. I ništa, rekao nam je fino, primio nas, sedite gospođo, i otišao. I onda moja mati koja je znala dobro nemački, čuje iz susedne kancelarije, dere se neki Nemac. Kaže, kako vas nije sramota da vi, domobranski potpukovnik, on je već avanzovao, bio je kapetan, a sad u nezavisnoj državi Hrvatskoj postoje potpukovnik. Kako vas nije sramota da se zalažete za jednu Jevrejku? Moja jadna mati čim je čula tu priču, pokupila nas, mene i sestru za ruku i pobegli smo. Da još ne napravimo štetu tom našem bivšem prijatelju. Posle sam čuo posle rata da je streljan. I već smo se pomirili da će i nas da pokupe. Spremile dva zavežuljka za moju sestru i za mene, jedan malo veći, jednu veću malo ovako zavežaj sa najnužnijim stvarima, da nam se nađe pri nuždi, tamo gde idemo, a nismo znali ni gde idemo, i čekali smo da nas pokupe. Znači, oni su prvo kupili glavne ulice, ta ustaška banda, ona su počeli da po sporednim ulicama. Na sreću, ova naša ulica, i sad je tamo Petrakina ulica, do katedrale. Tu su malo kasnije kupili i, kažem, čekali smo da nas pokupe i šta bude, bude. Sada na scenu je stupila divna sestra moje majke, koja je živjela u Sarajevu. Tamo je bila, koja je živjela, u Mostaru. Tamo je bila italijanska okupaciona zona, tamo je bio režim prema Jevrejima sasvim drugčiji i uspela je da potkupi dva domobranska oficira. Domobrani su bili neki ekvivalent vojsci, Wehrmachtu, a ustaše su bili neki ekvivalent SS-u. Znači, potkupila je, najmila je taksi, potkupila ta dva domobranska oficira, došli su jednog dana kod nas, tamo Petrakina na zadnjem spratu, pokupili nas i nekako smo se provukli kroz onu blokadu sarajevsku, ustašku i stigli u Mostar. I tako se spasili. I posle nekoliko dana čuli smo da su drugu maminu sestru kod koje smo mi stanovali pokupili i odveli. Ona se, sirota, više nikad nije vratila, završila Jasenovcu ili nekom logoru tamo. Tako smo se mi izvukli iz Sarajeva. To je bio drugi događaj koji je bio vrlo sudbonosan za nas. I sada, posle mnogo peripetija i mnogih putovanja i Odiseje i Bežanije, zatekli smo se u Albaniji. Treba da kažem da je Albanija bila relativno korektna prema Jevrejima. To je jedna od retkih zemalja gde posle rata bilo više Jevreja nego pre rata. Uglavnom, došli smo do Albanije i tu smo opet počeli da se krijemo. Prvo smo se krili u Skadru. Mesto našeg boravka je bio Skadar. Tamo su bili podeljeni, bila je katolička opština, bila je muslimanska opština i bila ortodoksna. To bi otprilike odgovaralo pravoslavnim srpskim opštinama. Mi smo se prvo smestili u toj katoličkoj opštini. Zvanična naša reputacija, zvaničan naš naslov je bio izbeglice iz Srbije, iz Jugoslavije, ortodoksi. To je sve tako lepo trajalo dok nije kapitulirala Italija
To je, mislim, bilo 1943. godine i onda je već došli su Nemci. Mati je osjetila opasnost, prešli smo u muslimanski kraj. Isto tako u Skadru, koji isto tako bio, muslimanski kraj je bio vrlo zatvoren. Mislim, specifično za muslimane, visoki zidovi, tako, ništa na ulicama, nema, ulice prljave, zapuštene, nema trgovine, nema ništa. Ali za skrivanje vrlo lepo i vrlo odgovarajuće. I onda smo računali da ćemo tamo doživjeti kraj rata. Već se nazirao kraj rata. Ali, nažalost, nije bilo tako. U stvari, šta se desilo? Mi smo imali tamo jednu sobicu, pritajili smo se, ja sam bio Jusuf, mislim, tamo smo se predstavili kao muslimani. Moja mati Sida, Simha, postala je Sahiba, tako neko muslimansko ime, a za sestru, ne znam, i njoj smo voda dali neko ime. Inače, ona se zove Rašela. I tu smo živjeli nekoliko meseci i izgledalo da ćemo tu doživjeti kraj rata. Ali, nažalost, kažem, nije bilo tako. U stvari, šta se desilo? Sin od gazdarice hteo je da se ženi. I, naravno, trebala mu je soba. I, naravno, ko napolje? Stanari, podstanari. Ne znam, imali smo rok od nekih 10-15 dana da nađemo neki drugi smeštaj i da se iselimo. Mati sirota, već je bio kraj rata. Niko neće da nas primi. Idemo, šetamo po Skadru, lupamo vrata, niko nisu hteli ni da otvori vrata. Ako otvara pa pita šta želite, nemamo sobe, nemamo ništa, pozdrav, odlazimo. I tako smo ceo Skadar oblutali, već je počela panika da je hvata moju majku. Ja to naravno ništa nisam osetio. Na kraju se pojavila jedna sitna nada, šansa, sasvim na kraju grada neki šiptar, seljak, koji se bavio trgovinom žita, prodavao je žito. I osetio je opasnost i sada je htio da se povuče u brda. Iz brda je neki došao. I izdaje stan. Stan, to je mala bila kućica, 2 sobe, bunar napolju, pomoćne prostorije napolju, o vodi i kanalizaciji ni u snu. Imali bi, kažem, bio je bunar, tamo one pomoćne prostorije vani, napolju, mala kućica, 2 sobe, mi smo se uselili i sad se matina s njim nagodila, čak nas je obavezao da mu čuvamo žito. Imao jedno 4-5 onih vreća žita, to mu je ostalo neprodato i tu smo se nekako skupili, ščurili. Sad, ko je bio problem te naše nove stambene jedinice? Problem je bilo što je na 100 metara bila nemačka kasarna. Nemci. I šta da radimo, šta je tu je? Meni je bilo vrlo zanimljivo, recimo, ja sam se sa decom igrao, u školu ni pomena nije bilo da odlazim u školu. Lutali smo po onim poljima, lovili kornjače, puževe. Tada su već saveznici, Italija, mislim da je pola Italije već bilo oslobođeno od strane saveznika. Tada su već ti saveznički avioni dolazili u Albaniju. Nemci su se povlačili, već su napadali nemačke kolone koje su se povlačile. I ne samo kolone, nego i tu kasarnu su napadali. Za nas je to bilo zanimljivo, mi smo iz daleka gledali one vazdušne sukobe, tako da kažem, one sveteće metke, ovi odozdo gađaju Nemci sa onim njihovim flahovima, ovi odozgo pucaju i to je tako neko vreme išlo. Sad jednog dana dolazi jedna komisija nemačka, 3-4 vojnika, oficira u stvari, i traže slobodne prostorije. Kod nas je bila jedna prazna soba, pogledali malo ko tu stanuje, ko ne stanuje, soba prazna, zapečatili i otišli. I posle nekoliko dana, evo, dolaze 3 nemačka vojnika, skidaju onaj pečat,
useljavaju se. Nemci se useljavaju u sobici u sobu koja je nas razdvajala od njih samo jedan mali hodnik, 1 metar. I sad se moja mati našla u jednoj čudnoj situaciji. Moja majka je studirala pre rata pevanje u Beču i znala je jako dobro nemački. I sad nije znala kako da se ponaša, da li da pokaže da razume, da razume šta oni pričaju i da im se priključi, ili da se pravi kao da ništa ne razume, ali se plašila da će je neki pokret izdati. I ona rešila je da progovori nemački, ovi su se Bog zna kako obradovali, bili su vrlo korektni, fini. I tu je počela neka vrsta simbioze. Mi smo već počeli da gladujemo u to vreme, nismo imali ni para, ni praktično ne znam ni šta smo jeli, ne znam. I oni su nam donosili, imali su one mesne doručke, nama su davali, mati im je spremala to za večeru, za užinu, za doručak, spremali im je hranu, čak je mi i veš prala. I to je sve neko vreme išlo tako dok jednog dana nije došao jedan visoki nemački oficir sa psom, pas. Nas izbaci iz sobe i posle izvesnog vremena ja čujem majka plače. Šta je sad to? To je trajalo možda jedno sat vremena, ne više. Nemački oficir otišao, nas nije ni pogledao. Šta je u stvari bilo? U stvari vojnici ko vojnici, odnosno se raspričali da tu ima jedna žena koja zna, mislim, to je stvarno bilo retkost, da u onoj albanskoj Nedođiji postoji žena koja jako dobro govori nemački i to sa bečkim naglaskom. I naravno to vojnici prepričali jedan drugom i došlo do jednog oficira, verovatno je bio neki obaveštajac. I sad je on došao da vidi o čemu se to radi, kakva je to žena. I onda je počeo majku da ispituje. Pa ko je, pa šta je, pa ovo, pa ono. Znate, ja stalno kažem, u ratu je to vrlo jednostavno, pogotovo u kriznim trenucima. Metak u glavu i nema više problema. Ono što je Staljin govorio, njet čelovjeka, njet problema. I ona, mati je, naravno, zbog toga ona počela da plače. I onda se u zao čas setila da ima jedno pismo tate. Otac je bio u zarobljeništvu. Tamo je proveo, 3-4 godine u nemačkom zarobljeništvu. Postojala je neka korespondencija između ratnih zarobljenika i njihovih porodica u zemlji. I onda jedno pismo je stiglo, ne znam ni kada, ni gde, uglavnom imala jedno pismo, ono nemačko pismo, s jedne strane vi napišete 10 rečenica, potvrdi komandatura, s druge strane pismo kome je namenjeno odgovori i to je, njoj se zadržalo jedno jedino pismo i to je, mislim, bilo spasonosno pismo. Taj Nemac kad je vidio da je to žena ratnog zarobljenika, oni su ipak imali neke obzire prema ratnim zarobljenicima, ne Rusima, nego jugoslovenskim, srpskim zarobljenicima. Nije više hteo da komplikuje stvar, mada je verovatno osetio da smo Jevreji, verovatno. I to je bio ovako treći, po meni, treći najkritičniji događaj u našoj bežaniji. Eto, to je. Sada, naravno, posle rata smo, ipak je to opet posebna priča kako smo se dovukli do Beograda i tu u Zvečanskoj odsedeli, ne znam koliko, 6-7 meseci, dok otac nije došao iz zarobljeništva. I za neke je tu bila drama, recimo David Albahari, pisac. Kad je njegov otac došao, saznao je da mu je porodica ubijena, ali ipak je stekao hrabrosti i po drugi put se oženio i tako se rodio David Albahari. Bila je 2-3 samoubistva. Došli su iz zarobljeništva, nema porodice, život potpuno besmislen, šta da radi, prvo jedan lom,
to su bili ipak kraljevi i oficiri, sad dolazi neki komunizam, neki šumkari tamo, ne znam ja koji, i nisu izdržali, izvršili samoubistvo. Ali ja vas moram vratiti na priču u Albaniji, jer ste vi imali i tamo jedan uzbudljiv radni život. Da. Moja mati, nisam išao naravno u školi ni pomena. Nikako nije podnosila da lutam besposlen po ulicama i stalno me negde zapošljavala. I tako me zaposlila kod jednog stolara. Ja sam bio zadnji, najmlađi šegrt i stolar jednog dana, jednog brdo krivih eksera, zaređalih, dao mi da ispravljam te eksere. Kuc. Mesec dana sam ja te eksere ispravljao. Mislim, danas kupite nove eksere i kraj priče. Ali u ono vreme je bila neka štednja i ljudi su morali da koriste ono što su imali. Uglavnom, raskrvavio sam prste, nisam više mogao da izdržim, pobegao, jednostavno napustio radno mesto, došao kući, rasplakan, isplakan, ništa sine moj, ajde. I tako je prošlo moje prvo radno mesto. Jel ima vremena još? Drugo radno mesto, zaposlila me kod nekog piljara. To je gledalo vrlo atraktivno radno mesto, nije bilo nekih obaveza velikih. Malo sam zalivao voće i povrće, trebao sam da pazim da neko nešto ne odnese. I to je trajalo neko vreme, ne znam ja koliko dugo, dok jednog dana me nije pozvao, on je imao kobajagi neku kancelariju, sobicu, taj gazda. Stavio me na krilo, počeo da me dira, da me miluje. Šta je sad to? Ja sam brzo skočio, pobegao, opet kod majke. To bi danas rekli, pa bio je pedofil. Međutim, u ono vreme, ne znam, to verovatno nisu ni znali tačno šta je. Uglavnom, napustio sam i drugo radno mesto. I na kraju je ostalo i treće radno mesto. Tamo kad smo bili u onom muslimanskom kraju, preko puta je bio jedan doktor, stomatolog. Mati je nekako uspela da me tamo zaposli. Već smo bili u vrlo velikoj krizi i finansijski i u svakom pogledu u krizi. Zaposlila me, ja sam ne znam koliko leka mesečno dobijao, neku platu. I naravno, kao zadnji poslednji šegrt, radio sam one najprljavije poslove, čistio pljuvonice, čistio onu ordinaciju, on je bio stomatolog, čistio one kalupe i naravno, kao zadnji šegrt, uvek sam bio predmet, kako da kažem, izrugivanja. Tako su mi jednom namestili da skinem neki veš. Stavili su veš, okačili ga na žicu i ajde skini taj veš. Malo mi bilo neobično, šta sad ja imam, dobro, zaradio sam svašta, ali sad i veš da skidam. Poslušao sam, prišao sam onom vešu, kad me prodrmala struja. Šta su radili mangupi? Tu žicu na kojoj je bio veš, povezali su sa električnom strujom. I naravno, ja sam se trgao, malo sam se zaplakao, a oni su svi gledali na prozoru šta će biti. I počeli su da se kikoču, da se smeju. Eto, to je jedna od događanja sa mog trećeg radnog mesta. I naravno, posle kad smo se iselili iz tog muslimanskog kraja, prekinuo sam i taj radni odnos, koji je bio još najpovoljniji. To je, sad ne znam da li sam, ono kad smo htjeli da bežimo za... I još jedan, kažem, bilo je dosta događaja, tu bi trebalo 2-3 sata pričati. Uglavnom, mati je saznala da postoji, mi smo bili u Albaniji, još su bili uvek Nemci, znači pre kapitulacije Italije. Saznala je da postoji neki nemački, ne znam šta je bio, oficir, koji je za pare prebacivo Jevreje u Italiju. Imao je neki čamac, neki brod i za pare je prebacivo Jevreje u Italiju. Italija je bila zemlja spasa. Moja mati se sva oduševila. Još imala neke dukate, neko zlato. Prodala je kuću tamo, ne znam, u Prištini. I ajde, i ona se priključila toj grupi da tajno,
tajno, pošto to sve bilo tajno, da tajno se ukrcamo u čamac i pređemo u Italiju. Pređemo preko Jadranskog mora. U zadnji čas, ne znam ko se setio pametno, da nam otkaže, što je bilo, u stvari nije to da prihvati rizik. 2 male dece sa ženom i oni su bili pod rizikom i tako da su otkazali nama. Mati je bila jako, jako tužna, jako žalosna. Međutim, posle se pokazalo taj brodić koji je prelazio Jadran, da su ga ovi Englezi potopili. Ja ne znam ti koji su prešli sa tim čamcem, da li su se spasili ili udavili, ne znam. Da smo mi bili u tom čamcu, verovatno bi se podavili, najverovatnije. Tako smo i tu, hvala Bogu, izbegli jednu životnu dramu gde smo mogli da izgubimo glavu. To je, ne znam, da li želiš još? Nažalost, nema baš previše vremena, inače bi sigurno mogli satima slušati gospodina Baruhovića, čija je porodica zapravo jedna od rijeđih koja je imala sreću da preživi holokaust i da ostane na okupu. Pa eto, to je, hvala na strpljenju, ko ima strpljenja da sluša ovo do kraja, a valjda će neko i da sluša. I još jednom da se zahvalimo Marlenici, koja je vrlo uporna, svaka je čast. Rekao sam ono na početku, mogu sad isto da ponovim, koja pokazuje hrabrost i upornost da jednu vrlo nezahvalnu temu oživi. Naravno i gospodin Popadić, sve je vrlo jako lepo organizovano i prikazano. Nadam se da će biti još takvih seansi. Hvala vam. Hvala. Govoriti o holokaustu, o stradanju, o izgubljenim životima sigurno je tužno i veoma ozbiljno. Ali da bi završili sa optimizmom, što je i normalno za svaki život, hor će završiti tonovima Havana Gile, koja je zapravo psalam 118, a glasi: Ustanimo, braćo, ovo je dan koji je stvorio Bog, uskliknimo i radujmo se.